Guys no, kusuking hangin guys no, yung nila guys na ay bagyo guys, bagyong so ito pa nga guys, bagyong Christine guys, oh guys, oh sin guys, langkat ano mo sing guys ba, ano guys, kusuking hangin jud guys, yun guys, oh guys, tapos burn out ba jud guys, kung sigang suga guys, ganina sukad ganina pa ni guys, burn out gyapon guys, kung sigang suga guys, oh guys, oh guys, wala na guys, ilang suga guys, may bite guys, oh guys, oh kusuking hangin guys. Nawa guys, astang kusuga sa angin. Oh, bagyo na ni guys. Guys. Bagyo na guys. Bagyong Christine guys. Astang kusuga sa angin guys. Guys, astang kusuga sa angin. Lord, napangin ko sa anak ko. Grabing trahedya nga ito yung guys ng January guys kay kuwan guys, grabing mga trahedya ron guys ipakuha sa itong Ginoo mo nang sabot guys na mabutay na Ginoo, mabutay yung Ginoo dyan. Guys, mas kusuga sa hangin, kusuga sa hangin guys, mahinay guys, mukusog kamay guys, may kuman guys, ito guys, guys, masin guys, guys, stang ba ang guys ba, may lubi diso na good guys, puto na mo guys, nang masin guys, na rin guys mo, kasuling hangin na rin guys na mo kabinsin na rin guys, mas loo itong nasa pan guys, so nangaigo sa bagyo rin guys, sa Visayas guys karon guys, sa Mindanao guys, guys, balik ko karon sa bado dito guys. Guys, ayun guys, lupad na rin guys, grabing trahedya, di pa kon sa tong Ginoo, grabe ang gipaagi sa tong Ginoo bago siya moabot, mo nang giingon sa simba jud ta kay ang Ginoo nga mabutay na abos ka produce prepare to meet thy God. Ni guys sin guys, gusto na po kayo guys. Guys, ang kabon guys, kukabon na guys, ang hangin guys, ang guys kayo mahinay mo kusog, hangina guys, guys, so kusaga sa hangin guys, ganina guys, astang kusugad guys, na pamigay kalong guys, pamigay kakaon guys, guys.